एमिति प्रत्येक दिन राशिफल विषय जानापी आम चैनल को वर्तमान ही सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करनियंतु। तेबे आसंतु प्रथमे जानिनेबा आजिर तिथि नक्षत्र कौन कहूछि। आज हेउछि 15 जून 2025 रविवार। आषाढ़ मास कृष्णपक्ष चतुर्थी दिन 3टा बाजी 51 मिनिट परठारु आषाढ़ मास कृष्णपक्ष पंचमी एवं मिथुन एक दिन। आज सूर्योदय समय सकाळ 5टा बाजी 7 मिनिट एवं आज सूर्यास्त समय संध्या 6टा बाजी 28 मिनिट। आज दिन शुभ समय हेउछि सकाळ 5टा बाजी 7 मिनिट आरंभ होई दिन 12टा बाजी 9 मिनिट पर्यंत रहुछि। एही समय सीमा मध्य आपण माने किछि भी शुभ कार्य आरंभ करि पारिबे। रविवार आज हेउछि मेष राशि घात बार एवं सिंह राशि घात चंद्र। रविवार आज हेउछि मूलाभक्षण निषेध एवं दिन 3टा बाजी 52 मिनिट परठारु बेल और पणस भक्षण निषेध। तापरे आपण माने जानिछंती जे राशि चक्र रे 12 राशि रही। आही 12 राशि मानक मध्यरु केउ राशि रे कौन सब दर्शाउछि एवं आज आपणको भाग्य किपरि रहिबो आमे जानिनेबा आजिर एही वीडियो माध्यम रे। मेष राशि आरंभ करी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य कौन सब दर्शाउछि। प्रथमे जानि रखिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। आज जदि आपण मानकर कौनसी सेमिनार रही अछि तेबे बहुत भलरे चेष्टा कले आपण सेथिरे शुभ फल पाई परिबे। किंतु कठिन परिश्रम करिबा फलरे चाहिँ आपण सही सफलता को हासिल करि परिबे। धन संबंधी कौनसी समस्या आसी पारे, तेणु आज आपण माने टंका खर्च करिबा समय रे टिके जगी रखी करी खर्च करिबा पई चेष्टा करंतु। आज आपण मानकर मन धार्मिक स्वभावर रहिबो, तेणु आपण माने आज धार्मिक स्थल रे दान धर्म करी पुण्य अर्जन करिबा पई चेष्टा करंतु। धार्मिक स्थल रे दान धर्म करिबा हेतु समाज रे मान सम्मान बढ़िबो एवं आपण मानकर आर्थिक समस्या मध्य दूर हेबो। गुरुजन लोकमानकर आशीर्वाद नियंतु। लोके आपणक उपरे बहुत खुशी रहिबे एवं आपण को बहुत मान सम्मान मध्य मिलिबो। विवाहित लोकमानक पई आजिर दिनटी बहुत आनंददायक रहिबो। जीवन साथीଙ୍କ सहित आज कौनसी जगह को बुलिबा पई जाई पारंती एवं मन प्रफुल्लित रहिबो। प्रेम मामला रे आजिर दिनटी आपण मानकर सपक्ष रे रहिबो। आर्थिक समस्या थिले मध्य आज घर को किछि नूतन एवं मूल्यवान जिनिसपत्र मध्य आनी पारंती। महिला मानक पई आजिर दिनटी बहुत भल रहिबो एवं घर कार्य रे व्यस्त रहिले मध्य निजर किछिटा समय बाहर करी धर्म कार्य रे लगाइबा पई चेष्टा करंतु। देखिबे मन को शांति मिलिबा सहित भगवानकर आशीर्वाद आपणको उपरे सदा सर्वदा रहिबो। छात्र छात्री माने आज किछि नूतन शिक्षा आरंभ करि पारंती। कौनसी कार्य आरंभ करिबा पूर्वरु ठाकुरंकर आशीर्वाद नै आरंभ करंतु, सफलता सुनिश्चित मिलिबो। आज आपण माने आपण मानकर पितामाता एवं गुरुजन मानक प्रणाम करी आजिर दिनचर्याटी आरंभ करंतु। देखिबे आजिर दिनटी आपण मानक पई निश्चय भलरे कटिबो। एबे आसंतु जानि रखिबा वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। आज आपण माने जेउ कार्य करिबा पई चाहुछंती सही कार्य खूब सहजरे करि परिबे। आज आपण मानकर स्वास्थ्य रे किछि बाधा आसी पारे एवं स्वास्थ्य रे टंका खर्च मध्य होई पारे, तेणु आज आपण माने निजर स्वास्थ्यर अधिक जत्न नेबा पई चेष्टा करंतु। काहा उपरे अधिक विश्वास रखंतु नाही, कारण आज सेथिरे आपणकर विश्वास भांगी जिबार यथेष्ट संभावना रही अछि और आपण मानकर मन मध्य खराब रही पारे। आपण को हठात धन प्राप्ति हेबार संभावना अछि। जदि केउ जिनिस नुआ करी आरंभ करिबा पई चाहुछंती तेबे आजिर दिनटी आपण मानक पई शुभ फल प्रदान करिबो। आज आपण माने निजर राग उपरे नियंत्रण रखंतु, नचेत आपण को अपमान मध्य मिली पारे। आज हठात धन प्राप्ति हेबार संभावना रही अछि। महिला माने आज टिके जगी रखी करी कथावार्ता करिबा पई चेष्टा करंतु।
नचेत वाद विवाद हेबार यथेष्ट संभावना रहीअछि। आज छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र में निश्चिंत भाव में उन्नति करिवे। महिला माने आज गुरुजन मानक ठारू प्रशंसा एवं आशीर्वाद लाभ करिवे। वैवाहिक जीवन में किछिटा छोट मोट विवाद कारण जीवन साथी सह मानमनांतर हेबार संभावना रहीअछि। तेणु कौनसी कथा को नहीं जुक्तितर्क करंतु नाही। आज आपण माने पशुपक्षी मानकु खाद्य खाइबाकू देई आजिर दिनचर्याटी आरंभ करंतु। देखिबे आजिर दिनटी आपण मानक पई निश्चय भलरे कटिबो। एबे आसंतु जानि रखिबा मिथुन राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। ऑफिस रे कर्मक्षेत्र रे कौनसी एक काम रे बहुत बाधा आसिबा सहित बहुत कष्ट अनुभव करि पारंती। गुरुजन मानकर शुभ दृष्टि आपणक उपरे रहिथिबा हेतु मान सम्मान बढ़िबा सहित जदि आपणकर किछि व्यवसाय रहिअछि तेबे सेथिरे मध्य उन्नति हेबो। आपण मानकर एबे बहुत दिन परे भल समय आसिबा पई जाउअछि। तेणु आपण मानकर दिनटी बहुत भलरे कटिबो। किंतु आपण जदि कहार क्षति करिबा पई चाहिबे तेबे आपण करिथिबा बा भाबिथिबा उपाय रे आपण ही फसी जाई पारंती एवं आपण को बहुत कष्ट मध्य सहिबा पई पड़ी पारे। तेणु आज आपण माने कहार कौनसी असुविधा चिंता करंतु नाही। आज आपण बहुत खुशी रे रहिबे एवं घरे कौनसी एक खुशी खबर पाई पारंती, जहा फल रे घर और परिवार मध्य खुशीर वातावरण लगी रहिबो। संतान मानक तरफरु किछि शुभ संवाद मिली पारे। आज आपण बाहर को बुलाबुली करिबा पई जाई पारंती। आपण भाबिथिबा प्रत्येकटी कार्य आज आपण माने समय पूर्वरु शेष करि परिबे। महिला माने आज जीवन साथी सहित बहुत आनंद उल्लास भितर समय काटिबे। आज खर्चर परिमाण अधिका हेबा कारणरू आपणकर मन विचलित रही पारे, हेले यह बहुत शीघ्र दूर होइजिबो। आज आपण माने भगवान शिव को जल अर्पण करी आजिर दिनटी आरंभ करंतु। देखिबे आजिर दिनटी आपण मानक पई विशेष रूप से भलरे कटिबो। एबे आसंतु जानि रखिबा कर्कट राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। आज कौनसी काम पई भाबिबे किंतु आपणकर कार्य रे मन लागिबो नाही। व्यवसाय रे उत्थान और पतन लगी रहिबो, सेथिरे टिके भी संदेह नाही। किंतु आपण माने आपण मानकर परिश्रम करिबा जारी रखंतु। आज किछि नुआ जिनिस मध्य आरंभ करि पारंती। कौनसी एक बाहर कंपानी रु भल लाभ मिलिबो। और जदि आपण माने बाहर कंपानी रे टंका निवेश करिसंती तेबे निवेश करिथिबा टंका दुई गुण करी फेरी पाई पारंती। आर्थिक अवस्था संपूर्ण भाव में आपण मानकर सुदृढ़ रहिबो। कौनसी कार्य असुविधा बा समस्या मान आज आपणक सहित घटिबो नाही। केही जणे नुआ अतिथि आपणक घर को आसी पारंती, जहा द्वारा आज आपण मानकर मन प्रफुल्लित रहिबो। पिलामानक सांगरे आजिर दिनटी बहुत आनंद एवं उल्लासर भितर अतिबाहित करि पारंती। पुराणा सांग मानक सहित देखा साक्षात होई पारे एवं अधिक खर्च मध्य करिबा पई पड़ी पारे। तेणु किछिटा छोट मोट आर्थिक समस्या मान देखा देई पारे। घर को नुआ जिनिसपत्र आनी पारंती, जहा फल घरर सदस्य माने आज आपणक उपरे बहुत खुशी रहिबे। आज नैथिबा कौनसी गोटिए निष्पत्ति भूल होई जिबार संभावना रहिअछि। तेणु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा समय रे बहुत भल भावरे भावी चिंती करि नियंतु। आज आपण माने गुरुजन मानकर आशीर्वाद नियंतु। देखिबे दिनटी आपण मानकर बहुत आनंदरे कटिबो। एबे आसंतु जानि रखिबा सिंह राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो। आर्थिक कारोबार रे आज आपण मानकु निश्चिंत रूप से लाभ मिलिबो। रोग मुक्ति, ऋण सूत्र रे बा बकेया अर्थ प्राप्ति आदि घटी पारे। किछि समय धरी चली आसुथिबा समस्यार समाधान पाइबा द्वारा आपणकर आश्वस्ति मनोभाव बढ़ी पारे एवं आपणक मन को अधिक शांति मध्य मिली पारे एवं संपूर्ण आत्मविश्वासर सहित निजर अन्य कार्यगुड़िक उपरे मध्य
ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ବୃଥା ବିବାଦ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଭିତରେ ନ ପଶିବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟକ ଅଟେ। କାଦୁଅରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଇଗୋକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଫଳ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାଂସପେଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଧ୍ୟାନରେ କିଛି ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି କାମ ସରିଯିବା ଫଳରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ଅଧିକ ଆରାମ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗାଡ଼ି ଓ ଜମି ଭଳି ଜିନିଷପତ୍ର ଆଜି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଥିବା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ କଷ୍ଟକୁ ଜଣେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛିଟା ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜି ନିଜର ମନକୁ କେହି ଜଣେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଜଗି ରଖି କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାତା ଓ ପିତା ଦୁହେଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କାମ କରି ଜିତି ନେବେ ଓ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି କେଉଁଠାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଜି ସେଠାରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆସିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ କାଟିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଜଗି ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଉତ୍ତମ ପାନ ଭୋଜନରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଅପ୍ୟାୟିତ ହେବେ। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ କଳହ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଦୂରଯାତ୍ରା, ଯାନବାହନ ଓ ପଶୁ କ୍ରୟ ଆଦି ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ କରାଯାଏ,
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଜି କେବେ ହେଲେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାହା ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛିଟା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହା ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଜି ପାଦ ଫୁଲିଯିବା ବା ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମୟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କିଛିଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ବଢ଼ିବା ହେତୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ଟଙ୍କା ଦେବା ଓ ନେବାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ହଠାତ୍ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ କାଟିବେ ଏବଂ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର କମିଯିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଉପାୟରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନଟିଏ ଅଟେ। ଘରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଜି କୌଣସି ଛୋଟ କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସବୁ କାମ ଭୁଲ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ କରିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଅଧିକ ରହିବ, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସବୁ କାମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମନା କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।
नचेत यह आपणमानंकर कार्य बाधा सृष्टि करिपारे। आज कौनसी खुशी खबर पाइबा फल घरे हसर लहरी खेलीजिब और बहुत शांति मध्य अनुभव करेंगे। जेकोसी काम आज करंतु ना कहीं से आपण सफलता पाइबे। स्वास्थ्य अवस्था किछिटा परिवर्तन आसीपारे, तेणु निजर स्वास्थ्यर जत्न नेबाई चेष्टा करंतु। आज कौनसी कथा को नहीं किछि समस्या रे पड़ी पारंती, किंतु निजर बुद्धिमत्ता कारणरू एही समस्या आपण मानक उपरे कौनसी प्रकार खराब प्रभाव पकाई पारिबो नाही। वैवाहिक जीवन आज बहुत आनंदरे कटिब। आज आपण माने सूर्यदेवंकु महु मिश्रित जल अर्पण करी आजिर दिनचर्याटी आरंभ करंतु। देखिबे आजिर दिनटी आपण मानक पई विशेष रूप से भलरे कटिब। एबे आसंतु जानी रखिबा मीन राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई आजिर दिनटी किपरि रहिब। आज आपण मानकर आर्थिक स्थिति सबुठारु सुदृढ़ रहिब। कार्य सुधार आसीपारे। केही जणे आपणको एक भल उपाय कहिबा फलरे आपणको एही उपायटी भल लागिबो एवं आपण सही उपाय करिबा फलरे आपणको बहुत लाभ मध्य मिलिबो। आज किछि नुआ जिनिस किणाकिणी करि पारंती और किछिटा सुस्वादु खाद्य मध्य खाई पारंती। आज कहा संगरे वाद विवाद बढ़ी पारे एवं परिवार रे कहा संगरे मतभेद मध्य देखा देई पारे। तेणु निजर कथा उपरे नियंत्रण रखिबा पई चेष्टा करंतु, जहाद्वारा आपण माने अपमान हेबारु रक्षा पाई परिबे। आज किछि नुआ दायित्व नहीं पारंती एवं यह भविष्यत रे बहुत लाभप्रद मध्य रहिबो। आपण मानकर सामने आज बहुत असुविधा आसीबो, किंतु आपण निजर दक्षता और सहनशीलता जोगु सबु जिनिसर मुक्ति पाई परिबे। आज कार्यक्षेत्र में आपण माने भल कर्म करने फल आपण को उच्च ऑफिसर तरफरु प्रशंसा मिलिबार जोग रही। आपणकर जन्मकुंडली रे बुध एवं शुक्रंकर स्थान ठीक रही कारणरू आपण उपर को आसुथिबा सब घात और प्रतिघात आपे आपे टळिजिब। आज आपण माने भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करी आजिर दिनचर्याटी आरंभ करंतु। देखिबे आजिर दिनटी आपण मानक पई विशेष रूप से भलरे कटिब। तेबे बंधुगण, यह थिला आज दिनर 12 गोटी राशि मानकर आजिर राशिफल। आशा करुछु एही भिडियोटी आपण मानकर पसंद आसीथिबो। पसंद आसीथिले एही भिडियो को गोटे लाइक करि नियंतु, आपणक प्रियजन मानक सहित शेयर करि नियंतु। एथि सहित एही भली भाबरे प्रत्येक दिन राशिफल विषय रे जानिबा पई आम चैनल को वर्तमान ही सब्सक्राइब करि नियंतु।